Queremos extender un cordial saludo a todos los hermanos que están presentes en este momento para estudiar la palabra de Dios. We would like to give special greetings, warm greetings to each one of the brethren who are present here to study God's Word. Para que este mensaje sea bendecido por el Señor, para que el quien habla y para los que escuchan, vamos a pedir la bendición del Señor. And to us, then, the Lord's blessing on this message and on the presenters, we invite you to pray. Vamos a arrodillarnos. Let us kneel. Padre amantísimo que estás en los cielos, Our most loving Father, hoy es un día muy especial que tú separaste desde la creación de este mundo. today is a very special day, a day that you separated from the beginning of the world. Y nosotros hemos venido para celebrar la obra de tu creación, And we have come to celebrate your work of creation porque somos parte de tu creación y parte de tu redención. because we are part of your creation and part of your redemption. Danos la unción de tu Espíritu para compartir tu palabra. Give us the anointing of your Holy Spirit Y in que order no- to share your word. Y que nuestras vidas sean santificados con tu presencia. And may our life be sanctified by your presence. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. And this we ask in the name of Jesus. Amen. Apreciados hermanos, es para mí un privilegio estar un 11 de septiembre. My dear brethren, it is a privilege for me to be with you on September 11. Es una fecha muy importante It que is- ha marcado historia en la humanidad. It is a very important date which has marked the history of humanity. Seguramente ustedes recuerdan de qué estamos hablando. And probably some of you know what I'm speaking about. 20 años han pasado de aquel día fatídico. 20 years has passed of that 9/11, of that fatal day. Si algo nos tenía que decir, hoy vamos a recordar. And today, if that date has something to tell us, then we have to remember. Por eso hemos titulado esta presentación El clamor de la medianoche. And that's why we have entitled this presentation, The Midnight Cry. Los pioneros, al leer el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, The pioneers, when they read the book of 2 Peter, chapter 1 and verse 12, el versículo que dice: the verse that reads, Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. ¿Qué es una verdad presente? Now, what is present truth? Esa verdad que Dios ha revelado a cada generación Is that truth that the Lord has revealed in every generation como un mensaje muy especial as a very special message para un tiempo muy especial for a special time y para un pueblo muy especial. and for a special people. En esa verdad estaba la salvación de toda esa generación. And in the knowledge of that truth was the salvation for that generation. Cuando llegamos a 1844, When we come to the year 1844, los pioneros querían saber qué era esa verdad presente. the pioneers wanted to know what was that present truth. Queridos amigos y hermanos, And my dear friends, my dear brethren, nosotros hemos nacido por un tiempo profético. we have born for a prophetic time. ¿Cuál es esa misión? And we can wonder, ¿Cuál what is the mission? es ese tiempo en la que se debe predicar un mensaje especial para esta generación? What is the time in which
we have to preach that special message for this generation. Yo recuerdo, por ejemplo, el mensaje de Noé. I remember, for example, the Tenían- message of Noah. Tenían predicadores como Matusalén. And they had preachers like Methuselah. Y Matusalén significaba su nombre, después de mi muerte viene el juicio. And if Methuselah's name had a meaning, and it was, after me, the judgment. Ese nombre era profético, That was a prophetic name, porque el nombre anunciaba que hay un juicio que viene. because the name itself announced the coming of a judgment. Y ese era el diluvio. And that was the deluge, the flood. Y Noé predicó 120 años ese mensaje, And Noah preached 120 years that message, solo para esa generación. just for that generation. Hay otra verdad que se predicó en el tiempo de la primera venida de Jesucristo. There was another truth that was preached at the first coming of Jesus Christ. Y el que tenía que predicar tenía una misión especial como era la de Juan el Bautista. And the one who was to preach it had a very special mission, like that of John the Baptist. En el libro de Lucas capítulo 1 In the book of Luke, chapter 1, sería un nacimiento profético. we find that there is a prophetic birth. Recuerdan ustedes que sus padres ya eran muy avanzados en edad. Please remember that John the Baptist's parents, they were old. Fue un milagro que este niño naciera. And it was a miracle for this child to be born. Tenía que predicar un mensaje especial, Did he then have to preach a special message? súper especial. Yes, it was a very, very Porque no special podría message. haber otro mensaje tan especial de preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús. And thus, there was not a message with such weight as to prepare the people for the first coming of the Lord. Y el Juan el Bautista era profeta a la vez. And John the Baptist was a prophet. Aunque su padre no lo creyó, Even though his father didn't believe it, pero el día que el niño nació, a los 8 días tenían que colocar el nombre. but 8 days after the birth of the child, they had to name him. Unos decían, ¿qué le vamos a llamar? And some may wonder, what are we going to call this child? Otros dijeron que se llame Zacarías. Some would say, well, let us name him Zechariah. Preguntaron a la mamá y le dijeron, ¿qué se va a llamar? And they asked the mother, what would be the name of the child? Se llamará Juan. And she said, John. Y entonces preguntaron al papá que por su incredulidad había quedado mudo. And then they asked his father, who, because of his unbelief, he was left dumb. He was left speechless. Y entonces Zacarías escribió y dijo, se llamará Juan. And then Zechariah, he wrote, and he said, his name shall be John. Este será grande delante de Dios porque él preparará el camino para la primera venida de Jesús. And this will be known as great before the Lord, because he shall prepare the way of the coming of the Lord. El movimiento adventista nació en 1844. Now, the Seventh-day Adventist movement was born in 1844. Pero ¿cuándo se le colocó el nombre oficialmente? But when did the movement receive officially its name? No querían que nos llamemos con algún nombre el movimiento adventista. They didn't want to place a name on the movement. Tardaron 20 años en colocar el nombre. And they took 20 years in order to name it. Y entonces eligieron un nombre por revelación. And then they chose a name that was given by revelation. Y ese es el nombre que tenemos hasta el día de hoy. And that is the name that we bear till today. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Seventh-day Adventist Church. ¿Qué dice nuestro nombre de nosotros? Now, what our name tells about us? ¿Qué significa para la generación y para la humanidad? What does it mean for the generation? What does it mean for humanity?
¿Qué significa el nombre adventista? What does it mean, the name Adventist? Igual que Matusalén, Just as Methuselah, nuestro nombre significa our name means que Cristo viene pronto. that Christ is coming soon. Ese es el mensaje y esa es la misión. This is the message, this is the mission. ¿Cuál es la señal? Now, what is the sign? Que debemos enseñar a la humanidad que el día del sábado es día del Señor. That we have to teach humanity that the Sabbath, the 7-day Sabbath, is the day of the Lord. Pero ¿cómo nació este mensaje? Now, how this message was born, ¿Cómo está representado? how it is then represented. Y me gustaría, ¿de dónde sacamos el título para que vayamos al libro de Mateo capítulo 25? And I would like to invite you to the book of Matthew, chapter 25, and that's where we got the title for today's presentation, Matthew 25. Allí está la parábola de las 10 vírgenes. Here we find the parable of the 10 virgins. Quisiera que ustedes tomen en cuenta entre estas 10 vírgenes qué es lo que marca la diferencia. And here, I would like you to take note what is that characterize or what is that makes the difference between these 10 virgins. En el versículo 1 dice que las 10 eran vírgenes. In verse 1 of chapter 25 tells us that the 10 of them were virgins. Las 10 tenían lámparas. And the 10 had their lamps. Las 10 estaban esperando al esposo. And the 10 of them were waiting for the groom. Ahora, quisiera preguntarles, Now, I would like to ask you, ¿por qué eran vírgenes? why were they virgins? ¿Qué significa ser virgen? What does it mean to be a virgin? ¿Significa la pureza? Does it mean purity? No solamente doctrinal, Not only doctrinal, sino también la comprensión profética. but also prophetic comprehension. ¿Y qué son las lámparas? And what then are the lamps? La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. The word of God said, thy word is a lamp unto my feet. Esta palabra de Dios es lámpara que el movimiento adventista ha utilizado para comprender su misión. And this lamp, this word of God, is the one that the Seventh-day Adventists, this prophetic movement, has used in order to understand its prophetic mission. Pero ¿por qué están mezclados entre prudentes e insensatas? Now, how then do we find virgins that were prudent, or those who were wise, and those who were unwise? ¿Qué es lo que hacía la diferencia entre ambas? What marked the difference between these virgins? El versículo 3 dice, Verse 3 tells us, las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite. they that were foolish took their lamps and took no oil with them. Versículo 4. Mas Verse las 4. prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Las 10 tenían lámparas. So the 10 of them, they had lamps. Hay un pequeño gran detalle que hace la diferencia entre estas vírgenes. But there is a detail that makes a big difference between these virgins. Era una pequeña vasija It was just a small vessel donde contenía aceite de reserva. that had reserved oil. Las 5 no llevaron esa reserva, There were 5 of them who did not carry that reserve of oil. pero las prudentes tenían ese aceite de reserva. But the wise did it. ¿Por qué llevaron las 5 esa reserva de aceite? No, why did the wise virgins took with them reserved oil? Porque eran prudentes. Because they were wise. They were ¿Qué prudent. significa la prudencia? What does it mean to be prudent? Porque las insensatas habían supuesto que la boda se realizaría o que el esposo llegaría, supongamos, a las 5 o 6 de la tarde. Because the foolish, they thought,
Well, the bridegroom is going to come, let's say 5 or 6 in the afternoon, Solamente tenían para pocas horas, and they only had oil for just few hours. porque no supusieron que habría una demora. They didn't think about a delay coming. Pero las prudentes dijeron, Now the wise ones, the ¿qué wise virgins, pasaría si es que la espera se prolonga? they said to themselves, okay, what would happen if there is a delay? Nuestros aceites de las lámparas se van a acabar. The oil in our lamps is going to run out. Por eso es que tenemos que llevar de reserva aceite. Then we have to carry with us a reserve of oil. ¿El esposo se tardó? Now, did the bridegroom tarry? Fíjense lo que dice el versículo 5. Please pay attention to what verse 5 is saying. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. ¿Cuántas se durmieron? How many of them fell asleep? La Biblia dice, todas. The Bible says all of them. ¿A qué hora llegó el esposo? Now, at what time did a bridegroom come? El versículo 6 dice, a Verse la 6. medianoche. Verse 6 tells us, and at midnight, Y todas se habían dormido. and they were all sleeping. Pero allí aparece el clamor de la medianoche. But it is here where we find the midnight cry. ¿Y qué dice el clamor de la medianoche? And what does the midnight cry says? Ahí viene el esposo, salid a recibirla. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Y entonces las vírgenes se despertaron. And then we see the virgins waking up. Pero ¿cómo estaban sus lámparas? But how were their lamps? De todos estaban casi por apagarse. All their lamps were almost ready. They were almost fainting. Apenas podían estar prendido y un soplo cualquiera podía haberlo apagado. Just with a small breeze, maybe they will be turned off. Y entonces las prudentes dijeron, And then the wise virgins said, nuestras lámparas se apagan. oh, our lamps are ready to be turned off. ¿Dónde están las vasijas de reserva? Then where is the oil, the reserved oil? Y entonces echaron aceite en sus lámparas And then they put the oil in their lamps. y entonces la llama comenzó a arder con más fuerza. And the flame started then to brighter, to No. shine brighter. No había nada más que hacer. There is nothing more to do. Era entrar a la boda. It was then time to go to the wedding. La fiesta va a comenzar. The party is going to begin, the celebration. Pero las insensatas But the foolish ones, dijeron, ¿y por qué nuestras lámparas se están apagando? then they wondered to themselves, what happened with our lamps? ¿Dónde conseguimos aceite? Where can we find oil? Por favor, aunque sea, pásanos un poco de vuestro aceite, dijeron a las prudentes. And they said to the wise virgins, please, can you lend us some of your oil? Y las prudentes dijeron prudentemente que no podían pasar el aceite. And the virgins, they answered with all prudence. Más They bien- said, no, we cannot give you oil. Más bien dijeron, vayan ustedes a conseguir aceite y nos traes a nosotros. But rather they told them, go ye and buy oil and bring some oil for us too. Mientras las insensatas iban, la puerta se cerró. And while the foolish virgins went, the door was closed. Y entonces quedaron fuera. And then they were left out. ¿Qué lección podemos aprender en este 11 de septiembre? Now, what lesson can we learn today, September 11? ¿Y en qué consiste el clamor de medianoche? No solamente como para aquel evento de 1844. And what then is the midnight cry? We're not just talking about that event in 1844. Aquí están las vírgenes. Here we find the 10 virgins. Estas vírgenes, tanto las prudentes y las insensatas, representan a la iglesia de Dios en este tiempo. These virgins, both the wise and the foolish ones, they represent God's church at this time. Están sentados acá, como también están escuchando a través de los medios de información. And I know they are seated here, these virgins are seated here, and they're also listening
through social media. Y yo quisiera preguntarte, And I ¿qué want te to ask consideras you, tú? What do you say about yourself? ¿Pareces prudente o pareces insensata? Do you think that you're a wise or you're a foolish virgin? ¿En qué consiste el clamor de la medianoche? What then is the midnight cry? Y la sierva del Señor, And the servant of the Lord, en Primeros Escritos, la página 238, y en Notas Biográficas, la página 14, relata la primera visión que recibió. in early writings, in the book of early writings, in page 38 and 39, and also if you go to the first volume of biographical notes of Ellen White, there you are going to find the first vision that she received. Disculpas. En esta ilustración nosotros podemos ver Here in this illustration, cuál es el camino que este movimiento debe recorrer hasta la patria celestial. what is the path that this movement have to take in order to reach to the heavenly city? Imagínense ustedes, Now imagine for a moment. aquí fue 1844 al comienzo, Right at the beginning, we find 1844. 1900, Then, like in the midst of the path, the 1900s. 1950, Then a little more, 1950s. 60, 70, 80, 2000, 2021. Then you go along the path, 1970s, 2000, 2021. ¿A qué altura de este camino estamos hoy? Now, where are we on the path today? Estamos casi por llegar a la patria celestial. We are almost ready to arrive to the heavenly country. Pero hay algo que debe ayudar a este movimiento que se llama el clamor de la medianoche. But there is something that needs to help this movement, and that is the midnight cry. ¿Y en qué consiste el clamor de la medianoche? And then, what then is the midnight cry? Por cuestión de tiempo no lo voy a leer. Acá está la cita en Notas Biográficas en la página 14. And here, because of time, I'm not going to go through the whole quotation, but it is found in the book Early Writings. En la primera visión, Elena White dice que cuando estaba en la casa de unos hermanos fue elevado por encima de la tierra en una visión que el Señor le mostró. And in this book, you will find the Ellen White narrating about this first vision. She said that she found herself visiting a brethren home. And in that time, then she received this vision, and she was elevated like if we were above the earth. Desde allí miró la tierra así como estaba en la oscuridad. And from there, then she saw the earth just as it lay in darkness. Pero ¿qué es lo que a ella más le interesaba? But what is that thing that she was most interested in? El pueblo de Dios, ¿dónde estaba? Where was God's people? Y hay una voz que le dice, no está allí. And a voice from heaven told her, it is not there, Mira más arriba. but look up higher. Y entonces ella mira hacia arriba And then she did, she looked up higher. y esta es la visión que habíamos visto anteriormente. And this is then the vision that we have seen before. We have here the drawing. Y ella en esta cita dice And in this quotation, she mentions que hay una luz que dirigía a la santa ciudad de Dios. that it was a bright light leading to the holy city of God. Esa era la luz que dimanaba de Jesucristo. And that light was the one coming from Christ. Pero también había una luz que estaba por detrás del pueblo. But there was also a light that was behind the people. Y ese era el clamor de la medianoche. And this was the midnight cry. Todos los que caminaran en ese sendero no podían caerse si fuesen dirigidas por esa luz del clamor de la medianoche. And all those that were walking in that path, they would not fall off the path if they were led by the midnight cry. Si no eran guiados por esa luz del clamor de la medianoche, podían caerse a cualquiera de los dos lados del precipicio. And if they were not led by the light coming from the midnight cry, then they would be ready to fall off the cliff in any direction. Ahora, ella explica
en Conflicto de los Siglos, en la página 461, Now, she explains also in the book The Great Controversy, and this is taken from the page 461 in the Spanish version, que el clamor de la medianoche eran los cumplimientos proféticos que se darían en toda esa trayectoria. that the midnight cry was the prophetic fulfillment of all that we're expecting during that walk, during that path. Ese clamor de la medianoche era lo que el Señor haría a través de la historia, el cumplimiento profético. The midnight cry was that the Lord was ready to do in prophetic fulfillment. ¿Cómo las vírgenes podían aumentar su aceite? Now, how then the virgins could increase their oils? Estudiando los temas proféticos. That was by studying the prophetic topics. Porque cada evento estaba diciendo que el Señor estaba todavía manejando la historia. Because every event will tell us that the Lord indeed was in charge of history. En esta cita dice que había visto abrirse el sello de las profecías y cumplirse con presteza las señales que anunciaban la proximidad de la venida de Cristo. And in this quotation we find that she saw the seals of the prophecy being opened and the events taking place in order to be fulfilled. El mensaje que nos fue entregado es el mensaje de los tres ángeles. The message that was given unto us was the three angels' message. En cada uno de estos mensajes está un evento profético. And in each one of these messages, there is a prophetic event. El clamor de la medianoche es ver cómo se cumple cada evento profético. And the midnight cry is to see the fulfillment of each prophetic event. Y yo a veces veo cuando viajo de una ciudad a otra ciudad estos cumplimientos. And sometimes when I travel from one city to another, I see the fulfillment of these events. Es como decir, son tantos kilómetros que falta para llegar. And that is to say, well, there are so many kilometers or miles left to arrive. Y cada vez que avanzamos decimos falta tanto. And every time that we advance in the path, we say, well, there is this amount of time of distance left. Falta poco. We are nearing our destination. No te impacientes, ya llegamos. Do not be impatient. We're almost there. Y entonces se ve la ciudad a donde estamos yendo. And then we see that city, that place where we are traveling to. Y ya estamos aquí. And here then we find ourselves. Ahora, el mensaje del tercer ángel dice, Now, the third angel message says, a gran voz, como tiene que ser la voz que despierta el clamor de la medianoche. and here we find it is given to a loud voice. And it should be that way because it is the cry, the midnight cry. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Aquí dice que hay una bestia, So here it tells us that there is a beast, hay una imagen there is an image of the beast, que está dando una marca a todos sus adeptos which is going to impose a mark to all the followers. y todos aquellos que tienen esa marca van a también recibir las plagas que están contenidos en la palabra de Dios. And all of those who receive the mark of the beast, they also are going to be recipients of the plagues that are explained in God's word. ¿Quién es la bestia? Who is the beast? Sabemos nosotros proféticamente y se ha predicado en abundancia a través de todo este tiempo. And we know it, we have an abundant knowledge, and because this is something that has been preached during all this time. Apocalipsis 13.
about Revelation 13, allí están las dos bestias. there you find the two beasts. No es el tema de hoy, It is not today's topic, pero sabemos que la bestia representa al papado. but we know that that beast, the first beast, represents the papacy. ¿Y a quién representa la imagen de la bestia? Now, what does the image of the beast represent? Representa al protestantismo apóstata, It represents the apostate Protestantism, representado por Estados Unidos. represented by the United States. ¿Y cuál es la marca? And what is the mark? Es la imposición de un falso día de reposo. Is the imposition of a false day of worship. Ahora, nosotros conocemos el libro más odiado por el enemigo de Cristo. Now, we know that book which is hated by the enemy of Jesus Christ. Y el libro que está también ignorado por el pueblo de Dios. And this is a book that has been also ignored by God's people. El bestseller más conocido en el mundo y traducido en distintos idiomas, que es El conflicto de los siglos. That bestseller that has been translated into all languages, and that is The Great Controversy. En este libro se describe In this book, it is described los 2000 años de la lucha entre el bien y el mal. those 2,000 years where you find the description of this fight between good and evil. Gracias. Queridos amigos, si uno lee El conflicto de los siglos, se abre su entendimiento. And my dear brothers and sisters, if you read the book, The Great Controversy, your understanding will be opened. El desarrollo profético a través de la historia está claramente revelada. The prophetic development throughout history, it is clearly revealed in the book. Y cualquiera que haya leído El conflicto de los siglos va a ver la historia de otra manera. And anyone who have read The Great Controversy is going to look at history in a different light. El clamor de la medianoche suena que Cristo viene pronto. And that midnight cry is telling Christ is coming soon. Pero también el enemigo tiene un libro casi parecido al conflicto de los siglos. Now the enemy has another book very similar to the Great Controversy. Escrito por un sacerdote jesuita católico, It was written by a Jesuit priest, a Catholic Jesuit priest, Malachi Martin. it was Malachi Martin. Y el libro titula Las llaves de esta sangre. And this book is called The Keys of His Blood. Y en la portada dice, And right there in the cover we find el libro trata de la lucha del Papa Juan Pablo II y Mikhail Gorbachev y el Occidente por un mundo mejor. that this book is about the fight of John Paul II, the Pope, Mikhail Gorbachev, and the Western world for a better world. Esta cita lo voy a leer, que es del mismo libro, de la página 15 al 17, se ha extractado y dice así. And here I'm going to read from this book. I have taken this quotation from pages 15 through 17 of this book, The Keys of This Blood. Voluntaria o involuntariamente, listos o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global. Voluntarily or involuntarily, ready or not, we're all involved in a threefold global competition. Esa competencia es a todo o nada, sin reservas. And that competition is nothing or everything, is without reserve. La competencia es para ver quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido alguna vez sobre todas las naciones. And the contest is to see who will establish the first global system of government that had ever existed on all nations. Este libro fue escrito en 1990 aproximadamente. This book was written approximately in the year 1990. Y dice con respecto a nosotros, And he speaks regarding us.
Aquellos de nosotros que tenemos menos de 70 años veremos instaladas las estructuras de ese gobierno. Those of us who are less than 70 years old, we will see the basic structures of this new world government being installed. Y los que tienen menos de 40 años, en el año 1990, los que tenían menos de 40 años van a vivir bajo su autoridad, control legislativo, ejecutivo y judicial. And the book also says that those who were less than 40 years old, and we're talking about 40 years old at the time of the writing of the book, that is 1990, they will live under the political, the judicial regulations of this order. Ahora vamos a recordar esos eventos proféticos desde los años 1990. ¿Cómo se ha cumplido en la historia esa profecía bíblica? Now we're going to see how this prophecy has been fulfilled. That prophecy from the year 1990, how it has been fulfilled. Dios tiene su reloj profético. God has his prophetic clock. Y Satanás también tiene su reloj profético. And Satan also has a prophetic clock. Malachi Martin está diciendo, Malachi Martin, he's saying, hay tres competidores. there are three competitors. La Unión Soviética, The Soviet Union, Estados Unidos the United States, y el papado. and the papacy. Dos tienen que borrarse del mapa. There are two that have to come out of the game. Uno solamente tiene que existir And then there will be only one in existence para poner un gobierno mundial. in order to install a global government. Ahora, para entonces estaba en la silla de Roma Juan Pablo II. Now, at that time, he was seated in the seat on the throne of Rome, the Pope John Paul II. Los estudiosos de la profecía bíblica del pueblo adventista estaban con la lupa en la Biblia para saber cómo se estaría cumpliendo estos eventos. Now, those students of Bible prophecy, they were at that time ready and researching, looking at the scriptures with very carefully in order to see how these events were going to take place. Esos pastores y predicadores me imagino que no podían dormir. And I think that maybe those pastors, the preacher, they didn't sleep at night, Aunque la mayoría del pueblo esté durmiendo. even though the majority of the people were sleeping. Ahora, ¿qué hizo este personaje? Now, what then this character do? Este fue un hombre que no era italiano, sino era un polaco, el primer papa de Polonia. Now, he was the first Polish pope. He was not an Italian pope. He was from Poland. Y yo quisiera que recuerden, Polonia era del bloque de la Unión Soviética que era comunista. And please do remember that Poland was a part of the communist union. Okay, it was a communist country. Y Malachi Martin había dicho de que por lo menos uno o dos, los dos tienen que caer a la vez, si es posible. And remember what Malachi Martin said. The three competitors, two of them had to go. El hombre más carismático, el hombre más visionario, el hombre más predicador del catolicismo se llama Juan Pablo II. And if we can say that the most visionary man, the one who preached the most charismatic in the Catholic Church was John Paul II. Hace 30 años, seguramente algunos de ustedes recuerdan, las personas mayores, es el papa viajero que viajó a todas las naciones. And some of you may remember 30 years ago, he was a pope, he was a traveling pope, he traveled to all nations. Las evocaciones marianas fueron resurgiendo en todos los países. And the Marian traditions, they were resurrecting in all nations. Pero Malachi Martin había dicho, But Malachi Martin had said,
uno por lo menos tiene que caer para que hayan solo dos en la competencia. Well, there was one that have to go so that we can have a competition with two competitors. ¿Quién debería caer? Then what was the power that would fall? Entonces se reunieron en Malta estos dos personajes. So then we see that in Malta, there was a meeting between these two persons. La imagen de la bestia The image of the beast y la bestia misma. Estoy haciendo and the beast representación. itself. And here I'm just talking symbolically. Y entonces dicen, And then they said, en esa reunión de la isla de Malta, in that meeting that took place in the island of Malta, para que quedemos tú y yo, tiene que caer el comunismo. well, so that you and I can be in this contest, let communism fall. ¿Qué ofreció para esa caída Ronald Reagan? Now, what did Ronald Reagan offer at a time? Todo el apoyo económico, He said, I will give all the economic support, toda la logística de la CIA, all the logistic of the CIA, toda la influencia a través de Naciones Unidas. all the influence through United Nations. Y el catolicismo ofreció a Reagan para que los dos solamente que gobiernen este mundo And the Catholic part, they had an offer also, so that both of them could remain in the contest. evangelizar a través del catolicismo. They offered to evangelize through Catholicism. ¿Cómo se llevaría esa evangelización a nivel mundial Now, con el catolicismo? How then this evangelization will take place worldwide through Catholicism? How it would work? ¿Cómo caería el imperio del comunismo? How the communist empire would fall. Aquí están reunidos dos polacos. Here we find two Polish men, Karol Wojtyla, el Papa Karol- Juan Pablo II, Karol Wojtyla, that was John Paul II, y Lech Walesa, y Lech Walesa, que era de los sindicatos que eran contrarias al comunismo. that he was the leader of the syndicates against communism in Poland. Y entonces dijeron, And then they said, vamos a hacer una lucha sindical. let's going to make a union fight. Él era un trabajador electricista He was an electrician, he was a worker, y fundó el sindicato Solidaridad and he founded the Solidarity Union para hacer esa lucha política. in order to instill that political fight. Tuvo tanto apoyo en su tierra natal de Polonia And he was so successful in Poland que el gobierno polaco lo mandó a la prisión y al exilio. that the Polish government took this man, he put him into prison, and then sent him to exile. Pero la mecha ya estaba encendida. But the process had begun. Y entonces todo el mundo soviético se vino para abajo. And then we see the Soviet world falling down. Dos católicos polacos metieron la daga sin disparar ni siquiera una pistola. Two Polish Catholic men, they were there infringing the wound, putting the wound in the Soviet system without the use of any gun. A la par venía Mikhail Gorbachev haciendo reformas en la ex Unión Soviética. At the same time, we find Mikhail Gorbachev doing reforms within the Soviet Union, Con Glasnost y la perestroika. and that was through Glasnost and the Perestroika. ¿Cómo se vino abajo todo ese poder que era el que hacía el contrapeso en la Guerra Fría a los Estados Unidos? Now, how then this global power that was there right alongside the United States in the Cold War, how then do we find this power falling down? Hoy día podemos ver que la Unión Soviética no es nada. Today, we can see the Soviet Union is basically nothing.
se ha atomizado en tantas naciones They have atomized themselves in so many nations. que está en la lista que sería largo leerlas. And here we find the list that it would be even long. To Quizá read. el más representativo sea Rusia. And maybe the most representative of the list is just Russia. Pero ¿qué era lo que más representaba la división entre el capitalismo y el comunismo? Now, what was that represented the division between capitalism and communism? El muro de Berlín. It was the Berlin Wall. Dividía a la Alemania en dos Alemanias. And this Berlin Wall divided Germany into two Germanys. Alemania Oriental, que tenía el sello de la Unión Soviética, Eastern Germany, who had the seal of the Soviet Union, y Alemania Occidental, que era pro-capitalista. and Western Germany, who was pro-capitalism. Pero ¿quién hizo caer ese muro? Now, who was the one responsible for the fall of the Wall of Berlin? Para celebrar uno de los aniversarios le llamaron a Lech Walesa. To celebrate one of the anniversaries of this event, Lech Walesa was invited. Y reconocieron públicamente que él fue el autor de la caída del muro de Berlín. And they publicly recognized that he was the one responsible for the fall of Berlin Wall. ¿Qué representaba ese muro? Now, what was represented by that wall? Si tuviera tiempo, les describiría cómo era ese muro de 150 kilómetros. If I had the time, I would explain to you some more details about this wall that had a distance of 150 kilometers. El muro del odio. And it was known as the wall of hatred. Tenían muros y contramuros. They had walls and more internal divisions. Torres de vigilancia. They had also watchtowers. No podían pasar los carros. Cars were not allowed to cross it. Habían fosas antevehículos. Fosas antivehículos. They had canals that didn't allow the transit of vehicles. Un muro de más de 3 metros de altura. And it had a height of over 3 meters, Vigiladas día y noche. where vigilance was day and night. ¿Cómo se vino todo esto abajo? Now, how all of these fall down? El catolicismo junto con el protestantismo hizo la Santa Alianza y el muro de Berlín se vino para abajo. Both Catholics and Protestants, they came together into a holy alliance. And Antes, then they made possible the fall of the communist system. antes del año 2000 ya no existía Unión Soviética ni el comunismo. And before the year 2000, there was no more Soviet Union and communism. Ahora solo quedaban dos, Now there was only two competitors left, Estados Unidos y el catolicismo. the United States and Catholicism. Ahora quiero presentar otro muro que se construyó no en Europa, Now I would like to present another wall, but this wall was not built in Europe. Estados Unidos, a través de varios gobiernos, construyó un muro que separaría México y Estados Unidos. The United States, through different governments, have built a wall that would separate Mexico from the United States. Supuestamente era para control migratorio, para que los ilegales no entren a Estados Unidos. And supposedly this wall had a migratory purpose. That is, do not allow the illegal immigrants to go to the United States. Pero espiritualmente, ¿qué representa esa muralla que Estados Unidos construyó? But what does it represent spiritually, this wall that was built by the United States? Anterior a Biden era el presidente Trump. Now, before the presidency of Biden, we find Donald Trump as president. Y Donald Trump dijo, yo voy a terminar de construir todo ese muro que separa entre Estados Unidos y México. And Donald Trump promised to complete, to finish, building the wall which separates the United States and Mexico. Terminó su gobierno y no terminó de construir. Now, his
time as president was over, and he did not finish Son más de 1,000 kilómetros. the building of the wall. This is over 1,000 kilometers. Imagínense este mapa. Now imagine for a moment this map Desde San Diego, from San Diego, desde California, In Arizona, California. Nueva México, Texas, hasta el Golfo Pérsico. and here we find from California, from San Diego, you go through Arizona, New Mexico, Texas, and then you reach in San Antonio. El muro está sin terminar. And the wall is there without being finished. Pero ¿qué representa este muro? Now, what does this wall represent? Casi puedo afirmar con seguridad And I can almost affirm with all certainty, Trump fue el que representó el último gobierno que era protestante, entre comillas. that Trump represented that last Protestant, and I put it Protestant in quotations marks. ¿Sobre qué protestaba Trump? Now, what was the protest of Trump, of ¿Qué Donald Trump? es lo que separaba al protestantismo en el gobierno americano con el catolicismo y el mundo de las Naciones Unidas? Now, what was that separated the United States, that Protestantism, from Catholicism and the United Nations? Trump dijo lo siguiente: Trump said the following: no voy a permitir más el matrimonio homosexual. I will not allow anymore this union between gay in gay marriages, Porque no está conforme a la palabra. because it is not according to the word. No vamos a dar nada para el aborto de los recursos del gobierno. We are not to finance abortion with government funding. Y no vamos a apoyar al cambio climático. And we are not going to support a climate change. Y tampoco vamos a estar de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en la forma como está manejando la pandemia. Neither are we going to be in agreement with the World Health Organization and the way that this institution is managing the pandemic. El papado a través de las Naciones Unidas So now the papacy, through the United Nations, estaba predicando armoniosamente con todas las demás naciones was preaching in harmony with all other nations todo lo contrario que Trump no quería financiar. that which Trump did not want to finance. ¿Por qué Naciones Unidas? Now, why the United Nations? ¿Qué tiene que ver en la profecía y el clamor de la medianoche Naciones Unidas? What does the United Nations have to do in the prophecy or with the midnight cry? ¿Por qué Trump había acusado a China de que era el culpable de toda esta pandemia que azota al mundo? Why did Trump accuse China to be the guilty party in this pandemic that has been inflicted on the world? Porque las Naciones Unidas hoy día podemos ver que está manejando el control de toda la humanidad. Because we can see that nowadays it's the United Nations the one who are exercising the control over humanity. ¿Cuál es el interés y en qué consiste la lucha? What is the interest? What are they fighting for? ¿Quién tiene que manejar el poder económico? Who has to control the economic power? ¿Cómo apropiarse de la economía de las naciones? How then they're going to lay their hands on the economies of the nations? ¿En dónde el recurso de todos los países está concentrado en este momento? Where is the concentration of all the resources of the nations? Está manejando los recursos del mundo para sostener esta pandemia. They are managing the resources of the world in order to support this pandemic. Y Trump le dice a la OMS, And Trump told to the World Health Organization, ustedes son los cómplices que han inventado todo este asunto. you are the accomplices who are invented all this situation. Y entonces dice, ustedes son los que están promoviendo el nuevo orden mundial. And you are the ones promoting the new world order. Trump diciéndole eso
no solamente a Naciones Unidas, sino acusando al mundo entero que el nuevo orden mundial está en vigencia. Now, can you imagine? Trump is not only accusing the WHO, but he's also saying that a new world order is in place. Para ir sacando algunas conclusiones. And in order to reach to some conclusions, El anterior Papa Juan Pablo II, the previous Pope, John Paul II, para controlar a la humanidad y cómo podía establecer su gobierno mundial, in order to control humanity and to make clear how to establish a worldwide government, sacó una encíclica que se llama la Carta Apostólica de Dies Domini. he edicted an encyclical called Dies Domini. Y entonces los estudiantes de la Biblia que están buscando en la Biblia el cumplimiento profético, And then those students who are looking in the Bible for the fulfillment of Bible prophecy, despertaron más para conseguir, aunque sea un poco más de aceite. then many of them woke up from slumber and they try to find a little more oil. Porque, ¿qué dice la Carta Apostólica de Dies Domini? Because what is the main context of the apostolic letter of Dies Domini? Está diciendo que el domingo debe ser guardado como día de santidad. It is saying that Sunday should be kept as a holy day. Y los estudiosos de la Biblia dijeron, wow, se está cumpliendo lo que habíamos predicado hace más de 150 años. And the Bible students, the Bible prophecy students, they say, wow, it has been taking fulfillment that we preached 150 years ago. Y Juan Pablo II dice, el que no quiera guardar el domingo tendría que sufrir la pena de muerte que se daba a aquel que violaba el sábado. And John Paul II said that the one who rejected to keep the Sunday as a holiday, as a Sabbath, then he or she had to suffer the penalty of death given to that which kept the biblical Sabbath. ¿Se estaba cumpliendo la profecía bíblica? Was it then at the time the prophecy, the biblical prophecy being fulfilled? ¿Era tiempo de dormir o tiempo de despertar? Was it a time to continue sleeping or it was a time to wake up? Miren esta otra encíclica. Now, let's take a look to another encyclical. El anterior encíclica era para controlar la adoración. In the previous encyclical, it was an encyclical given to control worship. Y esta encíclica de Laudato Si But in this one, Laudato Si, es cómo controlar el aspecto financiero del mundo. it is given in order to see how the financial aspect of the world is going to be controlled. Y el Papa Benedicto XVI dice, este mundo es nuestra casa. And then the Pope, Benedict XVI, he says, this world is our home. Y yo soy el dueño de esta casa. And I am the owner of this home. Entonces tenemos que cuidar la casa. So we have to take care of the home. Y entonces dice cómo debemos y qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. And then he started to explain what we should do, what we shouldn't do. Sigo pasando. And here I will continue. La otra encíclica, Fratelli Tutti. Now, the next encyclical, Fratelli Tutti, Y el Papa dice, And todos the somos Pope hermanos. says we are all brethren. Vamos a abrazar al gay, We're going to embrace the homosexual. a la lesbiana, We're going to embrace the lesbian, al pachamamista, the one who worships al Pachamama. comunista, al socialista y todos los demás ismos que existen. We're going to embrace the communists and the socialists and all the East that are present. Y entonces el gobierno mundial está prácticamente hecho. So basically, the New World Order is done. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Because all the nations have drunken of the wine of the wrath of the fornication. El cuerno pequeño está en el poder, no, pero de manera visible. The little horn is in power, not visibly. Vamos a ver
de que el gobierno mundial está a un paso de dar el poder al cuerno pequeño. But we're going to see that the nations, the world, is just a step ahead to give the power to the little horn. Y quisiera terminar con el libro de Apocalipsis capítulo 17. Por favor, quizá fue un poco cansador presentarles bastante sobre la historia, pero en el libro de Apocalipsis capítulo 17 voy a leer los versículos 10 y 11. And here we like to finish with the book of Revelation, chapter 17. I know that maybe it has been a little tiring to go and review all this history, but it was necessary. But now we're going to look to the book of Revelation. We're going to read verses 10 and 11. Dice el versículo 10. And it reads in verse 10. Y son 7 reyes. And there are 7 kings. 5 han caído. 5 are fallen. 1 es. And 1 is. El otro aún no ha venido. And the other is not yet come. Y cuando viniere, and when he cometh, es necesario que dure breve tiempo. And he must continue a short space. Cuando Biden llega a la presidencia de Estados Unidos, when Biden enters into the presidency of the United States, y entonces todo lo que Trump estaba haciendo lo tira por el suelo. all that Trump did before, he basically casted it to the ground. Es el segundo presidente católico en Estados Unidos. Biden is the second Catholic president of the United States. Y un sacerdote jesuita hizo la bendición en su posesión de presidente. And a Jesuit priest was the one who did the benediction during his oath or his inauguration as president. Canceló los decretos contra el aborto. Now, he canceled all the laws against abortion. Canceló el decreto que decía que Estados Unidos nunca va a participar. Se retiró Trump del Tratado de París. Now, Trump had taken the United States out of the Paris Treaty. Y entonces terminó el camino allanado para que la imagen de la bestia ya no exista de manera visible en este momento. And then basically what he has done is to put the image of the beast, the way ready for the image of the beast, but not in a visible manner. Hoy gobierna el mundo las Naciones Unidas. Today, the nations are governed by the United Nations. ¿Por qué digo esto? Porque al leer este versículo de Apocalipsis capítulo 17, Why do I say that? Because when reading this Bible verse from Revelation 17, dice que son 7 reyes. it mentions here that there are 7 kings. 5 han caído. ¿Quiénes 5 son los are que han fallen. caído? Who are there who did fall? Who are they? A ver si ustedes me ayudan. Okay, let's see. Let's see if you can help ¿Cuáles me. son los 5 reinos que han caído? Who are the 5 kingdoms that have fallen? Babilonia, Babylon, Medo-Persia, Medo Persia, Grecia, Greece, Roma pagana pagan Rome, y Roma papal hasta 1798. and then papal Rome till 1798. 5 han caído. 5 have fallen. Pero el versículo, ¿qué dice? But what does the Bible verse says? 1 es. 1 is. ¿Cuál es ese 1 es? Who is this one? Estados That Unidos. is the United States. Y dice, And it says, el otro aún no ha venido. and the other one is not yet come. ¿Y quién es ese que aún no ha venido? And who is the one who has not come as yet? Las Naciones Unidas, The United Nations, la Organización Mundial de la Salud. the World Health Organization. Aquel 11 de septiembre del año 2001 That September 11 in 2001, comenzó los controles para viajar a los otros países. it was the time when these regulations to travel from one place to another began. Estados Unidos comenzó a implementar, And United States began by implementing these controls. pero hoy el control es a nivel mundial. But today, these regulations are worldwide.
Es más, Biden retiró los ejércitos de Afganistán. And beside this, we see Biden he took all the army from Afghanistan. La guerra contra los talibanes terminó The war against the Taliban finished porque ya no hay Estados Unidos. because there is no United States. El mundo está a los pies de Roma. The world is at Rome's feet. Estados Unidos también cayó. The United States fell also. Ese uno es que That- debe durar poco tiempo, That who says that is the one that is, el que aún no había venido. and the one is not yet come. El verso 10 dice, y cuando viniera es necesario que dure breve tiempo. The Bible, the verse 10, it tells us that when he cometh, he must continue a short time, a short space. ¿Quién es el que ha puesto hoy día las tapabocas? Who is the one who has given the face masks, Control de los pinchazos. the control of all the injections? Que usted no puede ni comprar ni vender si no tiene ese pinchazo. That you are placed in a position that you cannot buy or sell unless you have the injection. ¿Lo está haciendo Estados Unidos? Is the United States doing this? No. No. ¿Quién lo está haciendo? Who is the one doing it? Naciones Unidas, a través de United la Nations. Organización Mundial de la Salud. Through the World Health Organization. ¿Quién está en el control? Who is then at the seat of ¿Quién control? es el gobierno mundial? Who is the Naciones global Unidas. government? The United Nations. Pero la Biblia dice que debe durar ¿cuánto tiempo? But the Bible says that how long is going to last? Poco tiempo tiene que durar. It's going to be a short time. ¿Cuánto tiempo ustedes creen? How long do you think it will be? 1, 2, 3 años. 1, 2, 3 years? Pero ahora después de Naciones Unidas, ¿qué va a hacer Naciones Unidas y en qué va a terminar esta historia? Now, after this, what the United Nations will do, how the whole story will end. Y el versículo 11 dice, And verse 11 says, ¿y la bestia qué era? and the beast that was, ¿Cuál era la bestia que era? who was that beast? La primera supremacía papal. The first papal supremacy. Y no es And it's not. cuando cayó en la Revolución Francesa. And we see the papacy, how it felt during Y the French también- Revolution. Y también es el octavo. And even he is the eighth. Entonces, ¿quién va a gobernar este mundo? So who then is going to govern this world? Naciones Unidas está preparando The United Nations is preparing para entregar todo el poder al papado. the way to give all the power to the papacy. Los decretos papales están en vigencia. The papal decrees are in order. Dies Domini, Dies Domini, Laudato Si, Laudato Si, Fratelli Tutti, Fratelli Tutti, y con eso es lo que va a gobernar este mundo. and this is what the papacy will use to govern the world. Ya no hay más quien se le oponga al papado. There is no other to oppose the papacy. Falta solo un paso para sentarse en el trono que siempre quiso sentarse, para hacerse pasar por Dios y para gobernar este mundo. There is only one more step missing so that the Pope could sit in the throne that he always aspired to be seated on. On that throne, thinking himself that he is God and that he can rule over men. El tiempo se ha cumplido, hermanos. The time has been fulfilled, my brethren. ¿Qué más podemos esperar? What else can we wait for? ¿Falta mucho tiempo? Is there a lot of time left? ¿Es hora de dormir? Is it time to sleep? El clamor de la medianoche nos está diciendo que todo se está cumpliendo al pie de la letra. The midnight cry is telling us that all things are being fulfilled to the T. Y Dios está diciendo, despierta pueblo mío. And God is saying, wake up, my people. En Romanos 8:13 dice que no es hora de dormir, And in Romans 8:13, it tells us that it's not time for slumber. es hora de levantarnos del sueño, It is time to awake from the slumber. porque Cristo viene pronto Because Christ is coming soon. y debemos estar And preparados. we have to be ready.
Nuestra salvación está tan cerca de lo que habíamos creído. Our salvation is nearer than what we believe. Al estudiar estos temas proféticos, And while we study these prophetic issues, nuestros corazones se incendian de esa santa consagración, our heart should burn with holy consecration, porque es hora de levantarnos de este sueño espiritual. because it is time to awake from this spiritual sleep. El control está en vigencia. The control is abiding. Esto no va a mejorar. This is not going to get better. Esto va a ser mucho más duro en la medida que el tiempo pasa. But things are going to get harder as time progresses. Pero el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé. But the Lord has promised He will not leave us, Porque He will not forsake us. Mío eres tú. And He says, I will not leave you, I will not forsake you, because you are mine. Esperamos llenar nuestro corazón con esta bienaventurada esperanza que Cristo viene. And we hope to fill our hearts with this blessed hope that Christ is coming. Es un pequeño detalle lo que falta para que Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra. It is just a few more steps that are missed. For the time Prácticamente for Jesus todo to come está home. cumplido. Practically all has been fulfilled.
Gracias por esa hermosa alabanza. Thank you for that beautiful music. Quisiera, antes de orar, compartir este versículo que es un resumen del tema presentado. I would like to share with you, before we pray, this Bible verse that is a summary of the topic that we presented today. Isaías 58:8. Isaiah 58 and verse 8. Dice la Escritura: And the Bible says, entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Then shall thy light break forth as the morning, and thy health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Creer en la palabra profética, apreciados hermanos, Believe in the prophetic word, my dear brothers. es tener la luz delante de nosotros. To believe that prophetic word is to have that light before us, Así como es el cumplimiento de cada evento. just as it is the fulfillment of each event. Y cada cumplimiento da gloria a Jehová, que será nuestra retaguardia. And each fulfillment gives glory to God, God who will be behind us. Hoy podemos alabar el nombre de nuestro Creador. Today, we can worship, we can praise the name of our Lord. Todo lo que hace 150 años hemos predicado está teniendo su fiel cumplimiento. And all that we have been preaching for 150 years is brought to fulfillment. ¿Podemos estar seguros lo poquito que falta? And we can be sure of the little things that are left. Él también lo va a cumplir. He will fulfill it also. Es momento de levantar nuestra cabeza y mirar It is time for us to look up que Cristo viene pronto. and to see that Christ is coming. Debemos estar preparados. We have to be ready. Es mi deseo y oración, y vamos a arrodillarnos para pedir esa bendición del Señor. And this is my desire and my prayer. So we will need at this time to pray together. Padre Santísimo, Our most holy Father, gracias porque tú tienes un pueblo virgen. thank you because you have a virgin people. Nada más que entre todos nosotros, unos son prudentes y otros son insensatas. It is just that among us there are some who are wise, some of us who are wise, and some of us who are foolish. Ruego de todo corazón que tú pongas tu buen espíritu en nosotros But I pray with all my heart that you will place your spirit in our hearts para ser prudentes en el estudio de la profecía bíblica. so that we may be wise in the study of Bible prophecy. Y cada cumplimiento en nuestras vidas pueda glorificar tu santo nombre. And to see that each fulfillment in our life may glorify your name. Danos el don de tu espíritu. Give us the gift of your spirit. Llénanos, Señor, para que seamos vasos de honra. Fill us, dear Lord, so that we may be vessels of honor. Y te queremos entregar nuestra vida como una ofrenda, And we want to give our life to you as an offering, para que lo vivamos para honra y gloria tuya. so that we may live our life for your glory, for your En el honor. nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. And this we pray in the name of Jesus, our Lord. Amen. Amén.